ulama nikah ustad nikah kiai seteja nikah namung panyotok si abereungih otabe sengibah otabe se nyotok si abereungih otabe sengingai otabe sengibah kangkuy masuk dek ka guruanna Kanjing Nabi masuk ka rombonganna Kanjing Nabi ka jemaahna Kanjing Nabi masuk ka lapanganna Kanjing Nabi ka paraona Kanjing Nabi masuk ka kendaraanna Kanjing Nabi tugas ulama kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tandaretan hadirin utamaipun para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, kaula cintai, kaula ngormati. Muga-muga bedena pengajian paneka dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khutmil Quran. Moga-moga raja banyak manfaatah berkatan haban Allah subhanahu wa ta'ala. Sekelangkong terima kasih deka Allah, syukur deka Allah, muji syukur deka Allah, abe paringi Al-Quran, paringi Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paringi pantuman, paringi pedoman, paringi paneguan, paringi tuntunan, paringi ajaran Al-Quran, umat palebet Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjing Nabi sepateti contoh pertama. Kanjing Nabi sepateti uswatun hasanah. Kanjing Nabi epateti contohna orang juga Kanjing Nabi epateti imam, epateti panutan, epateti contohna orang sing ngarep Allah sampai ke akhirat. Sing ngarep Allah ben ngarep ridhona Allah kauntungan sampai ke akhirat.
Contohnya orang saya tak terus pegak ben Allah, saya tak pegak sampai ke akhirat. Contohnya, saya terus tak pegak sampai ke akhirat ben Allah, Kanjeng Nabi, saya berarti tuan-tuannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh si bagus nih. Pada bagus tapi tak bisa panyare ridho Allah. Nika contoh si bagus, teladan si bagus kanggo orang limang kana yarjullah, orang sing ngarep Allah. Sekaligus dadi lenjelena orang sing ngarep Allah. Wal yaumal akhir juga supaya terus ben Allah sampai ke akhirat. Oleh ridhona ben oleh napa seijenjiki ben Allah ya akhiratnya. Tak peka ben Allah. Contohnya orang engak ke Allah. Wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kesoon parengi Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi mereka sing iba sing ajek sera senorok ka ajekeunna mesti oleh cahaya. Kanjeng Nabi, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznih, sing ngajak ke Allah atas izin Allah. Jadi ngajak kana rapat hibi amun bodesimah. Sira senora wasiro jamniro seilenoro mesti oleh cahaya benikun aban setera tapi bisa menerangi lain nadekian. Atena bukal tera, pikiran na bekal terak, odik na bekal terak, bekal terang, bekal menerangi. Jangan teti mereka teti pelita, teti penerang, saya rasa semak, mesti oleh penerangan atena, pikiran na, hidup odik na, ka Allah terang. Tidak terang, teti orang saya fokus makrifana, tengki kesadaran nah bersapadana terang nyaman tuh pun peteng harus lingaran Allah ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Lah Kanjeng Nabi ini kasih ngajak dadi Kanjeng Nabi tugasnya madepak, tugasnya juga ngajak, tugasnya juga aberengi, tugasnya juga ngaladini. Mun ayat nikah tugasnya coba madepak. Ayat lain harisun alaikum azizun. Udah sampai bersyafaat dekian. Kalau Allah ala Muhammad. Madepak dari Allah. Madepak Al-Quran, madepak hadis qudsi ben ajelasaki esena Al-Quran. Tuntunanna Allah, Rasul. Detik huruna gaulatan tretan ini Kanjeng Nabi. Ulama-ulama nikah, ustad-ustad nikah kiai-kiai setuju nikah namung panyotok si abereung nih otabe sing ngibah otabe sing nyotok si abereung nih otabe sing ngingai otabe sing ngibah kangkui masuk dek kaguruanna Kanjeng Nabi, masuk ka rombonganna Kanjeng Nabi, ka jemaahna Kanjeng Nabi, masuk ke lapanganna Kanjeng Nabi, ka paraona Kanjeng Nabi, masuk ke kendaraanna Kanjeng Nabi. Tugas ulama-ulama kene. Saya tak ngibah ka Kanjeng Nabi, kita usah toro.
Tekak pon sakte napa tahu setoro. Tekak pon toronan darah biru, darah merah, darah celeng, darah putih cek toro. Karena guru na abe, pemimpin na abe, idola na abe, kanjing. Saya rasa nyotok abe, ka Allah norok kanjing Nabi. Bisa eka bereng, bisa. Baru saya mampu na nyotok, aberengi, baru saya ngibah. Saya tak akan eka ampun. Tak peleh saya apa yang pun. Mereka dan teretan saja mangkana cek akan caben orang akrab cek akan cakrab akan cak biasa saos muntak ngibe ka Allah lebat Rasul Allah akan cak biasa mana kanca sabiasa cek akan cak akrab cak biasa pakun menghormati pakun memuliakan pakun saling melengkapi pakun tapi on kebaikan cakrab sing ngibe ka Allah sing ngingake sing nyotok sing aberngih nika male tak kasta debak ka akhirat mun bersaromben nyare kancah selain sebab ngibe kanca biasa saling hormat saling tolong ki tapi biasa jangan sampai kebay kanca sedadi panggelian nih kanca sing rapet karena nang salat Allahu Akbar sekutu parapet kancana sera assalamualaikum ayuhan nabiyyu sera boleh assalamu alaina billahi sholihin kenika sekutu padati kanca rapet apaan Allahu Akbar saya baca Al-Qur'an terus ibu dina kancana cek sampai salah mangkan tidak tojuk longku at-tahiyat esena ibu di salawat assalamualaikum ayuhan nabiyyu sampai kama sholaita kancanya tak ning pun saromben nika sekewe kanca rapet setaan loh kanca biasa labai ka kewe guru nah setaan loh cek kewe guru ya nah tak ketemu karena bidan kayak iblis temu sambungan nah temu ka lain nah ka setan temu sambungan nah sallallahu alaihi Muhammad dan teretan nikah beda orang nikah bayi beda neng inawangan nambuk nah bayi beri naungan nambuk nah bayi mun lapar pada rumah bun nah karena beri naungan nambuk nah mun bayi lapar pada rumah sosoe otak bayi tulang iki mun pon bekraja mun pelka nomi mun gedak pandi bersee mun tandi kalampi mun sake rambut kabeh mun panas mun celep sapo panas bede nawangan nambuk latini mun bener lanyalai beki apa terkana masih bela sama puna kadang bisa abek nikah aja ge mampu kadang aja ge mampu kadang tak mampu aja ge padahal presiden misalnya presiden kamu afui pura beda dokter aku beda dokter khusus dokter nikah khusus jadi yang sakit sakonik pura kontrol terus kontrol pula doorna makananna jodonna kapi kontrol kapi pura presiden kontrol berarti badan yang enawanganna dokter khusus sama dokter presiden berarti presiden badan enawanganna dokter si biasana kadang jebol sakit jebol badan yang enawanganna jebol pada ben anak kadang-kadang tak bisa alin dunia presiden badan enawanganna karena juga daerah badan yang keamananna fulan bodo kampung setong kampung
Coba seromban masuk kampung desa, keamanan ruah. Sebenarnya aman, terkadang jebol. Mereka juga pada negeri buruh, pada Israel, pada naungan Amerika jebol, botak ben Iran jebol. Kadang tak jebol di buruh jebol kira kan. Nah, kadang jebol, kadang tak jebol. Mereka pada neng naungannya mana? Deki Kanjeng Nabi adebu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang depak ke akhirat deki, depak ke akhirat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bodoh petok. Guna banyak, cuma saya kanja saya sebut petok. Bodoh petok, saya bekal ngaulai kanaungan Allah. Saya tak ada kanaungan dari naungan kecuali naungan Allah. Sobung saya bisa naungan kecuali Allah. Depak kamasyar, depak ayat ada. Kanjeng Nabi saya tugas abdi syafaat pada saya langsung bisa bernaungan Allah coba. Terus direbuna Kanjeng Nabi petok sab'atun yudhilluhumullah bekal nganaungi Allah. Yauma la dhillah saya tak ada kanaungan illa dhilluh kecuali naunganna Allah. Dila pun naungi ban Allah kapi pada ban gelak tak kapanasan tak kecelepan tak lapar napa tak pelka nawon aman nyaman beri naunganna Allah tak sakit pun terkontrol kapi karena beri naunganna Allah. Atena, pikiranna, mereka sobung wan serbuk sobung beri naungan, selak saduh beri naungan Allah, petok beri naungan Allah. Saya tak ada kanaungan dekian kecuali naungan Allah. Saya pertama saya sebut, mereka deki betul. Ketika boleh sampai aku sampai ke masyar sampai ke era deki. Monter masuk agak saya petok ulah beretannya. Boleh lain yang disebut, cuma ini betul disebut aja. Yang pertama, imamun adil. Ini kan Pak Tenggi nih kah? Pak Tenggi, boleh. Bupati, gubernur, presiden. Pokoknya imamun adil. Benar lain lah boleh. Jadi imam. Neka mun adil. Otabe usaha kan kui adil. Samampuna abekna sabisan abekna. Usaha adil utawa usaha kang kui adil sabisana beun samampuna beuna keuni kadeki bekal enaungi ben Allah oleh karena senang mun pun beri kanaungan Allah tak ada panas tak ada kumikil ampun enaungi ben Allah tak ada sakit tak ada getel-getel tak ada ngaronyo-ngaronyo tak ada bade enaunganna ngaronyo napa sontep ada pun apa pun ada kencing neka ada nih pun kalau nyaman boleh naungan Allah sera imam seadil sakejak nang itunya tapi enaungi seterus saben Allah ya heran maka namun kudunya ada wes manjak jadi bupati jadi kepala desa mungkin terus ya terus liar ya samampuna bisa nah samampuna nyore burung nyore nekok nyore imamun adil imam seadil pemimpin seadil tak kayak beri pese tak huli tak ini borok nikah adil gua tak boleh tak takut kacaliana oreng tak takut kacaliana tak takut miskin pun menikira aku tuh acual keadilan tak ndak kan karena si sare si panjang dapat ke akhirat tapi saya puruk hartawan tak takut kacalian orang tak takut ka dikdok pun icale kok cak berem tak takut
rayu-rayu tak ada. Imamun adil. Sallallahu alaihi Muhammad. Adil, beda adil ke atasan, beda adil ke sabadana, beda adil ke bawahan. Imamun adil. Kani kasih bekal inaungi ben Allah lagi. Wah, kare lang muna de akhirat lang ngawon. Tak kira beda alis keresok kan. Oh, lang ngawon. Imamun adil. Saya nomor 2. Saya rasa boleh nomor 2. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda sesemangat ibadah kepada Allah. Biasanya muda makin semangat takkan namain nano ora. Tak keluar menikah ora. Nikah semangat tak ibadah kepada Allah. Ngaji ibadah, nolong orang ibadah, asolat ibadah. Biasanya mun pemuda kan tepak nanu ki. Tepak ngak nas panas sakada ki. Tepak ngelok nah tepak. Tapi semangat tak ibadah ke Allah. Wah, nikah pemuda ya. Si kaman nih si semangat nih ya. Si kemaan nih ya. Pemuda kan banyak pemuda nih ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kini kasih paling ki nguda tapi pun semangat tak ibadah ke Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga manfaat. Moga-moga manfaat. Saya nomor 2 kenikah orang si semangat. Ki muda pun semangat. Tidak detik tua ke lu. Ada. Pong-pong ki muda. Pong-pong ki. Lagi tidak tua. Tak boleh nasi tua mata toka kare nomor. Wah. Tak mare. Pong ki muda. Boleh ki muda. Pong-pong ki muda paling kuat. Pun tidak tua. Tak boleh nasi tua mata toka kare na. Oh, ketika pemuda sesemangat tak yang kuin mainan odina yang ku ibadah dekat Allah. Ketika bekal ngaulekan naungan debak mun semangat tak ruga buru kan. Ini tak ruga buru kan. Anteng sujud anteng nih kan antengnya pokoknya sallallahu alaihi Muhammad. Mun santak ben keng kaburu. Keng kening tarik ben. Ben keng karena bolanan. Saya nomor 3. Rajulun saya nomor 3. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Saya nomor 3. Rajulun orang si Athena acangkek berhubungan ben masjid. Dari Jumatan, datang kok padang cengomor, Jumatan apa boleh. Cangkek ben masjid. Nah, demang kene kah? Demang kene kah? Lagi kok Jumat datang masih boleh. Oh, tak apa si biasa sopu, lakun sopu enggak masjid boleh. Acangkek masjid. Oh apa? Beda saya ngalah. Sepung kok anu dekian, isya dekian di tengah dari lako, isya masjid boleh. Cangkek masjid. Beda saya ngalah pun waktu, karena pun tadi lako, duhur, asar, maghrib, isya. Beda saya, sopu isya. Beda saya tiap sopu. Beda saya tiap Jumat. Cangkek. Ke masjid. Qalbuhu mu'allakun
bil masajid. Sallallahu alaihi Muhammad. Kini kasih bekali naungi wan Allah. Benih cencian minggu datang ketemu boleh. Artinya Jumat datang. Masjid Jumat datang ketemu boleh. Cencian. Wala Muhammad. Tak berlaku sopu ketemu boleh. Ya, artinya cangkit. Tak boleh bengol. Seumur pak Isnani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Isnani, dua orang. Mun riwayat lain rajulani. Mun Bukhari, Muslim rajulani. Ini sekulah mutut se isnani. Allahu a'lam. Isnani. Dua tahabba fillah pada lebur karena Allah. Kompol lah karena Allah, pencara karena Allah. Kompol di pengajian, kompol di sholawat, dekik mencar, benih kemulana becik, benih kemulana tokar, benih kemulana becik, keng di kewajiban lain dekik. Minggu datang kompol boleh solawatan, kompol boleh pengajian. Lebur dah, kompol lah pada karena Allah. Kompol karena cinta. Cinta pada lebur, pada cinta karena Allah. Benih keng polana karena hartana. Benih polana keng polana tadi rokok, bena main misal lagi. Benih polana tadi rokok. Baik tak ngopi misalnya. Lebur benih karena harta, juga benih karena jabatan, juga benih karena, tapi karena Allah. Benih pengkualanat family benih. Benih polana family benih karena Allah. Karena family bagus, yang lain. Kasih karena Allah. Pada lebur karena Allah. Kompol karena Allah. Pencar karena Allah. Sampai mun abri karena Allah. Makanya ada Pak Kahir dipanggil ben Allah. Ainal mutahabbuna fiyya. Masih pada lebur karena singkora. Ainal mutahabbuna bijalali, kema orang si pada lebur karena singko. Ainal mutahabbuna li jalali, kema si pada lebur karena singko. Panggil ben Allah. Palain ben Allah. Afib. Palain, ha? VIP. Palain. Ainal mutahabbuna kema si pada lebur arwah lebur. Arwah lebur sektong lebur. Pada saling abri, pada saling anu karena Allah. Benikeng karena harta. Benikeng polana karena harta. Benikeng karena apa boleh? Benikeng karena family. Benikeng karena Allah. Lebur Allah. Disebut. Jadi pun tak lu teh ngarokoa kan. Benih. Karena Allah, lebur karena Allah. Nyapot karena Allah, nikah karena Allah. Kini ada kian. Saya bekal oleh naungan Allah. Betul na naungi. Muni naungi dari rumah. Pada naungan dokter dari rumah. Oh, coba mun naungan Allah pasti ada jebol lah nih betul. Mun dokter tabib ki beda jebol lah. Keamanan tentara ki beda jebol lah. Keamanan nikah ini pasti aman, tenang, ayam nyaman karena naungan Allah. Nikah na ate na abuk na peten na odik na ya herat beri naungan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya nomor 5. Nikah beda kan je. Nikah banyak kan je. Nomor 5. Monster berikan naungan Allah dekat depan. Rajulun zakarallaha. Orang seengak ke Allah. Khalian
Katibian tak ada orang. Engak ka Allah katibian tak ada orang. Fafadat ainahu ngalocor aing sojana. Nah, ini kebanyakan dia. Dengan nang katibian engak dek ka Allah, engak dek ka Allah, tak ada orang, tak ada ngalocor aing sojana. Nah, kita bukan naung ya Allah. Makanya wiritan kura pelantara. Wiritan pelantara api. Engak bacaan pelantara. Kakui maingat deh Guste. Maingat kasih andik nyama. Sendik nyama au. Engak ka Allah. Ketibian engak ka Allah. Ngalocor aing sojana. Allah. Nang ketibi engko cipta akhir ya. Terserah mereka. Allah coreng surga. Seneng ke Allah. Allah mampu ngaabe. Allah mampu ngaabe. Allah ma seneng abe. Allah mas. Apa ada orang? TVN. Dan ngocak Allah, lengak ke orang. Seneng kasih apa si abe. Seneng kasih mabede abe. Seneng kasih mau di abe. Seneng kasih ngarantep abe. Rantep abe kolek tuh kinopi. Seneng kasih nyoson abe. Seneng kasih miara abe. Seneng kasih Allah coy katibi on iman nang sujud teh iman nang nyarona nang katibi bodo si nang sujud teh bodo si mancenga bodo si samarena bodo kulongkuan biasa teh engak Allah coy sojana bekal ngaule kanongana bodo si dalam salat tah bodo si dalam sujud teh bodo si luar salat tah dengan nang katibi on pikir polar Allah Muhammad rajulun zakarallaha seengak deka Allah khalian fafadat ainahu ngalocor aing sojana sallallahu alaihi ini kan bede kajen nih kan banyak nih kajen nih kan sallallahu alaihi Muhammad moga-moga manfaat wah kok be imun bian soleh dekieun kalau koyo kobo kanjana Allah alam moga manfaat karena kenika ngalocorah orang tingkat-tingkat bersih cukup yang kuya abak tiwikna bersih lebih sampai bisa ngangkis lain-lainnya tergantung ngalocorah tergantung ke anuna itu sallallahu alaihi Muhammad. Nomor berapa kawan? Nomor 5 kiburu. Bangken kali nomor 6. Saya oleh 6 bekal ngoleh kanaungan Allah, tak ada ruwet, tak ada sompak, tak ada sakit, tak ada apa pun tak ada. Ada. Saya terlebih tak ada. Robu nyilo cetak tak ada, nyilo gigi tak ada. Nyilo toot ada. Udah naungan Allah betul. Enongan doa padana bodai naon dokter. Benih kata butuh karena enongan Allah kabeh. Saya nomor 6. Saya nomor 6. Rajulun da'athu orang da'athu imra'atun zatu husnin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Orang laki seikuda seiyajek ben orang bini. Orang bini ketika zuja husnin wa jamalin. Yang riwayat lain zu mansibin wa jamalin. Zu husnin wa jamalin. Zu husnin andi kacekapan. Sugih.
motor di motor, di rumah, di usaha, wajah malin, benratin, kinclong, tahu, boleh bedek, tak bedek pun boh, langarai saya bedek, si aku tuh, saya lampon soki, saya soki, ratin, mudah ratin. Zu husnin wajib si aku tuh. Dalam masalah naik kuda, benih polana tak terro, benih polana baik benih polana tak normal. Tapi tak kuda, padahal normal. Tapi kenapa? Jawab fakol inni akhafullah. Kok takut ke Allah? Ini kanjeng. Wah, salli ala menengah Sayyidina Yusuf nih. Sayyidina Yusuf. Si aku tuh nih, aduh. Bodoh seratin, bodoh secakep. Wah, bodoh se kinclong. Bodoh se apa boleh? Glowing, nggak boleh? Cakep, manis, ratin. Wah, secoba macam. Napa tak Nabi Yusuf? Wah, benih tak napa tak kuat? Napa tak normal? Normal. Kulitan dretan biki pas ngangkui 4 telok, wah bakun normalan, bakun anuan Nabi Yusuf kan. Padahal pun ngangkui 4 telok. Bakun anuan Nabi Yusuf kan. Tak takut kan. Ngapa 4 telok? Telur apa 4? Matuna telur sendok. Lebih normal, lebih kuat dari gini kan Nabi Yusuf, jak Nabi. Tapi tak takut walaupun mon. Kenapa? Inni akhafullah. Sing kok takut ke Allah kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Inni akhafullah. Takut. Bada orang yang kolek nak kuning tembak. Tuh tak nape. Tidak reksa koni ada tepoi dari lematena. Iman na tepo. Perak kolek nasi teguh. Bada sih ada teguh nasa kale. Tepo kapi. Berarti Sayyidina Yusuf benih tak normal. Benih anti. Benih tak normal. Nah, tak usah kaya, tak usah ratin. Kun marani kau pun tak lanyok. Padahal kun marani kau saya kuda. Mulai tak bisa beremam pun tak lanyok pun. Napa tak terus? Beda terus. Napa? Keng lebih takut kak Allah. Benih tak terus. Keng takut kak Allah. Tak alaja. Mana alaja ngucap sayang jawab sayang dia. Bah. Mak tepo tika. Mendadak nak jawab saparo. Kalau sayang jawab separo, yang dibudi nak sayang, oh dilebak om ke mas, oh nikah. Orang seikuda kini kata belaki atau bini seikuda ni kau gonteng nikah, wah, fulus senabui, tak takut ini, akhafullah kok takut kau. Kini kasih bekal ngauleh kanaungan Allah sampai dekik kuburan sampai ke mahsyar akhirat inaungi ben Allah ni. Kalau seneng ngabukan ni akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kau besan ada bak akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ya. Jadi luar biasa Nabi Yusuf ya. Luar biasa. Sampai bodoh nih kan. Napa nah? Rasopan kalam bina ibu di baju nih bodoh. Mari Yusuf tak ada orang. Ada orang ngentep labeng ngentep bisa ngentep boleh. Oh, aleng ngentep tak kira ada orang. Minta apa? Oh, tak laku dah. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Beda macam ayat Nabi Yusuf toroi kuda, bah, bening kuntep pokok ni kah? Kalau jaga jurang tiga. Hanya Nabi Yusuf toroi tak kuda orang selamat dari kuda, toroi kuda orang. Kalau jaga orang ni kan nyaman, salah guru. Ayat tu tepat dengan guru dah salah kan. Pas tu lagi kuda orang kan. Ah ni. Allahumma salli ala. Napa boleh seterusnya pesan kanjeng Nabi? Napa boleh pesan kanjeng Nabi? Boleh kanjeng Nabi siapa kalau ngoleh kanaungan di akhirat? Ni kasih nomor petok ni. Rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqa yaminuhu ma anfaqat yaminuhu. Orang seasadekah sampai tangan kacirna tak oning napase paring ngakiben tangan kananna artena gembereunna orang lain tak tahu. Jadi beri kau orang sampai tak ada yang tahu. Tak ada boleh kau orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai ke berena tanang si kacir tak tahu napa si ibu kiben tangan si kanan. Karena lambek beda orang ki nyabek makanan doron pun pesenai sabek itu labeng ngawasan. Kadang beda tulisan nah tarema aki kan kui panjenengan. Tak itu mau sampai seterusnya tak kata kau istilah sebri ini. Dari enam samar. Mangkana mun zakat sebagus tanpa aki. Tapi mun sedekah tambah samar tambah bagus. Tapi mun zakat sebagus tanpa aki. Mun sedekah atau hadiah atau lebih bagus samar. Kadang ini karena biasanya pas samar yang memakai jadi engkau beri boh kene kamu oleh tampaki oleh bagus cuma si paling super pas samar tampaki oleh cuma muni samar. Pada pejuang lagi ulama lembek berjuang nikah mari berjuang sukses ngitak pesanan tak teroi kocaan pahlawan tak teroi kan di jasa abrik jasa tapi tak keterona etana ore tak teroi sanjung-sanjunga cukup dekik dengan akhirat indallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Anika mangkana mun dari beri anika diberi pas sama bagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga manfaat. Lebur kene lebur sedekah biasa orang kene ka lebur fokus. Jadi tak kempang kapasuan. Muga-muga nikah saya sampai akhir manfaat. Keng mun Bukhari Muslim kasa saya dibudi ini saya sebut rajulun saya sebut dibudi katibi rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat ainahu ya sebut dibudi katibi ya orang si gelak si pokal kawan saya umur petok pun saya riwayat lain rajulun orang saya enggak dek ke Allah saya sampai dari orang nih kan fafadat ainahu
ngalocor aing socana. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga apa saya sampaikan ini ka manfaat. Pesen-pesen Kanjeng Nabi acara murotan nih. Pesen-pesen Kanjeng Nabi Muhammad manter parengana gempang kaulitan-tretan narema tuntunanna ajaran-ajaranna budabu na Kanjeng Nabi Muhammad ben alaksanaake. Tila laksanaake Allah si argeuna. Allah si bekal argeuna. Allah si bekal aprengerke. Allah si bekal abri beuleuskeun mereka. Allah si anilai, Allah si akenjer. Sallallahu alaihi. Allah tak butuh ke manusia, tak butuh ke manusia. Tapi abek si butuh ke Allah. Allah tak butuh. Keng Allah nika asyakur. Mun beda orang sesemak, Allah tahu. Syakur apa? Menghargai orang-orang karena Allah. Sedekah karena Allah ergei. Tak butuh keng mun beda karena Allah ergei ben Allah ergei. Syakur ergei ben Allah. Fokus nih karena Allah ergei ben Allah. Konjol 10 kali lipat, 44 kali lipat sampai ke bagi swarga ergei ben Allah. Penghargaan Allah dekah hamba. Sallallahu alaihi Muhammad. Muga-muga manfaat. Tambah estuaki nika petok heula, kene saya petok, saya debuki ben Kanjeng Nabi. Ben banyak lain-lain si bekal ngolekan naungan Allah, burung pabunyana cuma nika saya sebut ikan petok. Muga-muga ngapa saya aturaki heula kaula tantretan saja tambahna hidayah taufik ke Allah. Tambahna hidayah taufik ke Allah. Nika kumpul pengajian, kena hataman Quran, bersolawat bareng. Nika saja acara nika ngingai tentang Kanjeng Nabi. Kalau tidak ingat Kanjeng Nabi, bakal tambah langgo dak ke Allah, bakal tambah seken dak ke Allah, bakal tambah bagus dak ke Allah. Itunya semoga itunya sampai akhir. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim Sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tughda wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala gabungkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan nurnya. Ala Muhammad sallallahu
dengan tuntunannya. Muhammad jadikan kami mencintainya dan dia mencintai kami semuanya. Jadikan kami mencintainya dan dia mencintai kami semuanya.
وانفعنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وعلمنا منه ما جهلنا صلاة كاملة Fatihah.